अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि मालिक कायनात ने पूरी कौम को अपनी आफियत और पनाह में रखा होगा। आज का प्रोग्राम एक ऐसे सरकारी महकमे के नाम है जिसका एक एक फर्द पूरी कौम के साथ कहीं ना कहीं भाई की तरह, बड़े की तरह, अजीज की तरह, प्यारे की तरह जुड़ा हुआ था। जब वो चिट्ठी लेकर आता था तो इंतजार होता था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कहते थे पुत्र पढ़ के भी सुना, मेरा सोना, मेरा वीर, मेरा भरा की कहंदा है। इंतजार हुआ करता था डाकिये का कि डाकिया कब आएगा और कोई मोहब्बत का पैगाम लेकर आएगा। लोगों के करियर्स जो हैं वो इस डाकिये की डाक के साथ जुड़े हुए होते थे। बट आज वो वक्त आ चुका कि ये किस्सा पारीना हो गया। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर एक आम शख्स ने अपनी चिट्ठी भेजनी हो, कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो, कोई पार्सल भेजना हो, तो उसको वो रवायती डाकिया याद नहीं आता है। वो किसी निजी कुरियर कंपनी का रुख करता है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, 4 पैसे जायद दे लूंगा, और अब तो शायद जायद वाला कहानी भी इतनी नहीं है, बट मेरा कुरियर महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। ये इस कदर एतमाद से लेकर इस कदर बेएतमादी तक का सफर जो है पाकिस्तान पोस्ट का, आज उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस ख्वाहिश और इस गुमान के साथ कि हम इनकी भी कहानी सुने, इनका किस्सा भी सुने कि इनका दर्द क्या है, इनकी अजियत क्या है, इनकी तकलीफ क्या है। इतने बड़े एसेट्स हैं पाकिस्तान पोस्ट के, बट स्टिल एक राय कायम हुई है कि ये डिलीवर नहीं कर सकते। हमने भी रिसेंटली एक प्रोग्राम किया, हमने भी कुछ कच्चे चट्टे खोल के रखे। अब वो इंडिविजुअल्स का बर्डन डिपार्टमेंट्स को उठाना पड़ता है। उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ियाउल्लाह रांझा साहब जी डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल एडमिन पंजाब है। एक बड़ी जिम्मेदारी है सर, और ये जो रेड फ्लैग आपने अपने पीछे रखा हुआ है, इट शोज अ कमिटमेंट जो पाकिस्तान पोस्ट की एक आम शहरी के साथ है कि वो किसी गोठ देहात में, किसी पहाड़ में, इस वतन अजीज की बाउंड्री के अंदर कहीं भी बैठा होगा तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उसकी इमानत उस तक पहुंचाएंगे। इस कदर बड़ा काम था, लेकिन हिंड्रेंसेस बहुत ज्यादा है। इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मिजाज बखैर है, सेहत अच्छी है जी, अल्लाह का शुक्र, दुआएं सर। पाकिस्तान पोस्ट नाराज है या कौम पाकिस्तान पोस्ट से नाराज है, हकीकत क्या है? जी, ना पाकिस्तान पोस्ट नाराज़ है, ना ही कौम पाकिस्तान पोस्ट के साथ नाराज़ है। गूनागू मसाइल और महदूद वसाइल के बावजूद और बदलते हालात और मॉडर्निटी के बावजूद पाकिस्तान पोस्ट आज भी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पोस्ट ऑफिस सिविल महकमों में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। उसकी एविडेंस ये है कि इंटरनेशनल रेटिंग में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 50th पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 50th पोजीशन पे है, 50th 50। जो गवर्नमेंट ओन्ड डाक के महकमे, जो जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक के सरकारी डाकखाने हैं उनमें से हम 50 उनमें रेटिंग में 50वें नंबर पे हैं। यानी हालात बार इससे भी ज्यादा खराब। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस नहीं, अर्ज ये है कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ 7th पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का कोई भी और महकमा जो है वो 100 से नीचे पोजीशन में नहीं है, 100 से ऊपर पोजीशन में है। कोई भी महकमा आप उठा के देख लें, सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट वैध है कि जो ये हमने नहीं किया है, ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये रेटिंग की है पाकिस्तान पोस्ट की। और बल्कि इसकी रेटिंग और बेहतर हो गई थी कि जब कोरोना में इसने परफॉर्म किया है, लोगों के घरों पे जाके पेंशन दी है, उनके सेविंग अकाउंट्स उनके जाके दिए हैं, और जिस तरीके से गरीब लोगों को BISP की तकसीम की है, पोस्ट ऑफिस ने महकमे खड़े कर दिए हैं। जिस तरह के BISP का महकमा पोस्ट ऑफिस ने खड़ा किया है, वो आपसे फिर सेविंग जो है वो उनको दी है। फिर एक फूड स्टैम्प स्कीम थी पंजाब गवर्नमेंट की, वो पाकिस्तान पोस्ट ने परफॉर्म की है। फिर पाकिस्तान बैतुल माल, आपको याद होगा, पंजाब बैतुल माल, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये पाकिस्तान पोस्ट ने परफॉर्म किए हैं। और इससे जो गुर्बत में जो कमी की है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वजह से गुर्बत में कमी आई है। और आज भी लाखों लोग जो हैं वो गरीब लोग, बेसिकली तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस गरीब और दूर दराज में रहने वाले लोगों का ये महकमा है पर्टिकुलरली, और वैसे तो सब का ही है। मुझे याद है कि मैंने जब छोटे होते अपनी खाला को, अपनी अजीज़ा को, किसी अपने बुजुर्ग को जो हमसे दूर रहा करते थे,
ہمیں وہ خط بھیجنا ہوتا تھا تو ہمارے گھر کے پاس اس طرح درخت کے ساتھ اونچا کر کے ایک چھوٹا سا لیٹر باکس لگا ہوتا تھا, تو میں اپنے سائیکل درخت کے ساتھ لگا کے اس کی سیٹ پہ چڑھ کے تو اس میں خط ڈالا کرتا تھا. یہ کلچر گم ہو گیا ہے. دا ریزن بیہائنڈ, کیا ماڈرنٹی کا مسئلہ ہے یا اعتماد کا؟ کیونکہ اعتماد کے مسئلے کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. کیوں آج ہم وہ بچے نہیں دیکھتے جو اپنے خط کو امانت کے طور پر پاکستان پوسٹ کے حوالے کر رہے ہوں؟ جی, جہاں تک ایک پرسنل خط و کتابت کا معاملہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایس ایم ایس آ گیا ہے, واٹس ایپ اور یہ سارا سوشل میڈیا آ گیا ہے, اس کا تو رواج تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے. بیسیکلی تو کام ہم کر رہے ہیں جو سرکاری کمیونیکیشن ہے بٹوین ڈپارٹمنٹس اور پبلک, اور بٹوین پبلک ٹو پبلک جو ہوتی ہے, یا پھر جو پارسلز ہماری میل ہے جس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جتنی ہیں وہ اس کی بیس پہ چل رہی ہیں, اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اپنی یہ سی او ڈی جسے کیش آن ڈیلیوری ہم کہتے ہیں, یا ای کامرس پہ جا کے اپنے اشیاء جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور انہیں معاوضہ پوسٹ آفس کے ذریعے واپس ان تک پہنچ جاتا ہے, اور ان کا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہاں, دوسری بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو ذاتی تھا کہ خط خیریت کے لیے بھیجنا اور پھر واپس اس کا جواب آنا, وہ ختم ہو گیا ہے. راہی صاحب, آپ کے بھی گھر پہ پارسلز تو آتے ہوں گے؟ جی جی, ظاہر فیملی آرڈر کرتی ہے. جی جی, آن لائن ڈیلیوری آپ کے گھر آتی ہوگی. کیا آنیسٹلی اگر میں آپ سے پوچھوں تو پچھلے ایک مہینے میں کتنے پارسل آپ کے گھر پہ پاکستان پوسٹ نے ڈیلیور کیے؟ اتفاق سے کوئی میرے گھر تو کام ہی پارسل آئے ہیں. چلیں, فیملی نے کوئی آرڈرز کیے ہیں, 10 آرڈر کیے ہیں, اس میں کتنے پاکستان پوسٹ لے کے آئے گا؟ فیملی میری چونکہ میرا تعلق پوسٹ آفس کے ساتھ ہے تو میری فیملی یا میں تو ہم تو پوسٹ آفس کے ذریعے اپنی ساری ان کی خدمات لیتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی کمپلینٹ بھی ارائز نہیں ہوتی. اور دوسری ایک اور بات ہے, اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کیس پلیڈ نہیں کیا جاتا, اور ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے ہماری پبلسٹی آج ہم آپ کی آواز بنیں گے, لیکن ایک سوال میرا سر معذرت کے ساتھ, میں اپنی ایکسپیرینس بتاتا ہوں, آڈینس کی بھی اپنے ایکسپیرینسز ہوں گے obviously, کہ ہم کسی بھی برانڈ سے یا کسی بھی جگہ پر آن لائن آرڈر کرتے ہیں, کسی میڈیم انٹرپرائز کو, کسی اسمال انٹرپرائز کو یا کسی بڑی انٹرپرائز کو, ہمیں وہ سی او ڈی جو ہے جس کو کیش آن ڈیلیوری کہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہے, ہمیں کبھی بھی پاکستان پوسٹ اس میں نظر نہیں آیا. ہمیں نجی کوریئر کمپنیز نظر آئیں گے, وہ چھوٹا سا پارسل بھی وہ لا رہے ہیں اور بڑا سا پارسل بھی وہ لا رہے ہیں. اتنا بڑا روم ہم نے کیوں خالی چھوڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہمارے پاس ایک فاسٹ اور ایفیشینٹ ڈیجیٹل سلوشن اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارے پاس منیمم جتنی ایک عام پبلک کو جتنی ڈیجیٹلائزیشن چاہیے اتنی پاکستان پوسٹ آفس کے پاس ہے, لیکن اس طریقے سے جو ای کامرس پہ جا کے آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی آرٹیکل آتا ہے تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو وہ ڈیجیٹلی پیمنٹ ہو جائے, یہ سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے. سر کتنا اس سلوشن کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس انویسٹمنٹ کے لیے ایک پروگرام ہمارا چل رہا ہے جسے ایگزم بینک پروگرام ہم کہتے ہیں, ساؤتھ کوریا کا ہے. یہ $30 ملین کا پروگرام ہے. یعنی باہر سے بینک آئے گا, باہر سے کوریا, دے آر ورکنگ آن اٹ. پاکستانی گورنمنٹ نہیں کرے گا, پاکستان کی ایک پینی بھی اس میں صرف نہیں ہوگا, یہ سارا ساؤتھ کوریا نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور ان کا یہ یو پی یو کے انڈر ہے. یو پی یو میں عرض کرتا چلوں کہ یو پی یو ایک آرگنائزیشن ہے, یونیورسل پوسٹل یونین, جو کہ یو این او سے بھی پرانی ہے. یہ 1887-88 میں بنی تھی, اور پھر یو این او بننے کے بعد یو این او کی یہ ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی بن گئی ہے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو یو این او کے ممبر نہیں ہیں آج بھی, لیکن کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو یو پی یو کا ممبر نہ ہو. ایک پیلسٹین تھا, اس کے حق میں بھی پچھلے دنوں اجلاس ہوا ہے اور سب نے ووٹ دے دیا ہے کہ اسے ٹیمپوریری آپ ممبر بنا لیں, میننگ دیئر بائی کہ پوری دنیا کے تمام ممالک یو پی یو کے ممبر ہیں. تو یو پی یو کی امبریلا کے انڈر یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں, اور جو مور ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ لیس ڈیولپ کنٹریز پہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ماضی کی گورنمنٹ جو ہے, آج کل تو ان کے کچھ لوگ اندر نظر آتے ہیں, کچھ بھاگے ہوئے نظر آتے ہیں, انہوں نے پاکستان پوسٹ کے حوالے سے ایک بیڑا اٹھایا تھا اور کلیم پبلک کو یہ بتایا گیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو برنگ اے ریولوشن. ہمیں وہ ریولوشن کہیں گم ہو گیا. کیا ہوا؟ پاکستان پوسٹ رسپونڈ نہیں کر پایا, یہ گورنمنٹ نے پاکستان پوسٹ کو رسپونڈ نہیں کیا؟ بیکاز اس کا بہت دیٹ واز ٹاک آف دا ٹاؤن. اس میں عرض یہ ہے کہ یہ
पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चल रही है, जितने भी महकमे हैं उनके हवाले से। तो हमारा ये जो प्रोग्राम था, पिछली गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिव थी इस लिहाज से, जो भी उनके सामने प्रोग्राम रखा जाता था वो कहते थे कि हमारी अप्रूवल है, फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल रेवेन्यू की जब बात आई तो रेट पहली दफ़ा उठा के 8 रुपये से काम लेटर का 20 रुपये पे वो लेके गए थे, लेकिन मामला वहाँ पे आ जाता था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती थी कि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, इस ख्वाहिश के साथ कि इसको मस्बत लिया जाएगा और इन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। डाकिया वो जिसका मैंने आपको बताया, वो पुराना डाकिया जो साइकिल पे आ रहा होता था, उसने वर्दी पहनी होती थी, उसके साथ बैग लटका होता था, उसमें डाक होती थी, घर की खातून भी इंतजार में बैठी होती थी डाकिया चिट्ठी कब लेकर आएगा, और वो घर का फर्दी बन गया था तकरीबन। क्यों? क्योंकि उसी ने अम्मा को बैठ के चिट्ठी पढ़ के सुनानी है कि अम्मा तेरा पुत्र बॉर्डर पे फलां खिदमत कर रहे हो, अंदर चिट्ठी आई है, और वो उसका हाल अहवाल पढ़ के सुना रहा होता था, और अम्मा उसके सर पे प्यार दे के उसको रुखसत कर रही होती थी, लस्सी पानी पिला के कि मेरा पुत्र आया सी, मैंने पढ़ा के गया। नाउ द सिचुएशन इज कि अगर एक्साइज इमानत देता है सर, टाइमली नहीं पहुंचती, अगर ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं टाइमली नहीं पहुंचते, अगर बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं टाइमली नहीं पहुंचते, अगर किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट भी होता है, लाइक महीनों पड़े गलते सड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो अगर ये बिजली के बिल भी आ गए तो लोग तो जुर्माने खाते रहेंगे फिर सर। उसमें यह है कि बिजली के बिल, एक तो यह है कि जो आपने फरमाया है ये आपका अपना तज्जिया है, लेकिन हम इसके साथ इख्तलाफ करते हैं। हमारी जो सर्विस है वो 99.99% कामयाब सर्विस है। जो 0.1% कंप्लेंट राइज होती है वो इस वजह से होती है कि उसमें एड्रेस में कोई ना कोई इशू होता है। हाँ, जब हर चीज़ ओके है और फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा तो वो उस ग्राउंड पे हम नौकरी खा जाते हैं जिसकी कोताही होती है उसकी। इतना सख्त निज़ाम है पोस्ट ऑफिस में, आप किसी भी और डिपार्टमेंट का डाटा उठा के देख लें और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का अल्लाह सबकी नौकरियों की हिफाजत जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये तो आपको सैकड़ों लोगों की नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये किसी भी डिपार्टमेंट का, आर्मी की मैं नहीं बात कर रहा, सिविल डिपार्टमेंट किसी का भी डाटा उठा के देख लें, पाकिस्तान पोस्ट का भी दिखा, जितना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इंशाअल्लाह ताला आपको पोस्ट ऑफिस में नज़र आएगा, और जज़ा और सज़ा दोनों ये जिस तरीके से इधर मुसल्लत की जाती हैं ये कहीं भी नहीं है। हमने और भी डिपार्टमेंट्स में राजा साहब, मैं दही इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, आप हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की, मैं इस चीज पर तो कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान पोस्ट जूझ रहा है जी मसाइल के साथ जी, और इनके दरमियान वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, आपका जो फ्रंट लाइन सोल्जर है वो आपका डाकिया है। जी जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम हमें या पब्लिक को आपसे नहीं है, ज़ैद बकर से भी नहीं है, डाकिये के साथ है, क्योंकि रिश्ता भी डाकिये के साथ ही सबने बनाया था। जी जी। डाकिया डाक लेकर जाता ही नहीं दही इलाकों में सर। मैं आप मुझे 100 दुकानें कहेंगे, मैं आपको 100 दुकानें पकड़वाऊंगा। मैं नेशनल स्क्रीन पर बैठ के आपके साथ दावा कर रहा हूँ। आप मुझे 500 दुकानें कहेंगे, मैं आपको पंजाब में 500 दुकानें पकड़ाऊंगा। होता क्या है कि दुकानें चूज की हुई है, वो सारा माल मता जाके दुकान पे फेंक देते हैं, उसे कहते हैं आगे देती रखी। क्या आप डाकी को पेट्रोल नहीं देते? डाकिये को पेट्रोल भी दे रहे हैं, उनको जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ये ठीक है कि ये मैंने अर्ज किया है, उन्होंने ऑन कैमरा ये बताया होगा। जी बिल्कुल ठीक है, उनकी बात ठीक है। इसीलिए हम बजट की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथ साथ हायर अप्स को कि हमें बजट दिया जाए। उसमें डाकिये के पेट्रोल के सिर्फ पैसे नहीं हैं, उसमें मुख्तलिफ और भी लाइबिलिटीज़ हैं, जिस तरह के रेलवे को हमने देना है, एयरलाइंस को देना है, हमारी और जो डाक की गाड़ियाँ तकसीम कर रही हैं उनके देना है। फिर हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे लोग रखे हुए हैं जिनको ब्रांच पोस्ट मास्टर्स कहते हैं, उनका भी हमने बजट देना है। लेकिन एक और अर्ज है जो आप फरमा रहे हैं ना कि इतनी डाक है, बात यह है कि पहले भी हम कर रहे थे बात कि जो 1985 में पाकिस्तान था, लाहौर की एग्जांपल ले लें या पाकिस्तान की, 1985 के पाकिस्तान में और 2025 के पाकिस्तान में फ़र्क तो है ना आबादी के लिहाज से, अगर ट्रिपल नहीं भी तो डबल हो गई होगी। पोस्ट ऑफिस की जो स्ट्रेंथ है वो उससे आधी हुई है, स्ट्रेंथ भी ऊपर जानी चाहिए थी ना डिलीवर करने के लिए। पोस्ट ऑफिस की स्ट्रेंथ नीचे आ गई है, आबादी उससे बढ़ गई है। लाहौर की एग्जांपल ले लें। गवर्नमेंट इसको गैर जरूरी महकमा समझती है? ये हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट गैर जरूरी महकमा समझती है। सिक्रेसी
ये गवर्नमेंट इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन है हमारा, इंटरनेशनल कविनेंट है, उसकी सिग्नेटरी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी सिग्नेटरी है। उसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन पाकिस्तान में जहाँ पे भी बैठा हुआ होगा उसको बुनियादी पोस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बेसिक ह्यूमन राइट, जो एक आम शहरी का और रियासत का बेसिक ह्यूमन राइट है ये। इसमें रियासत तो इसलिए उस लिहाज से हम ये तो नहीं कह सकते वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। पिछले साल आपको कितना बजट मिला है? वीडियो अपॉलॉजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, कितना बजट मिला? पिछले साल अराउंड 4.5 बिलियन। 4.5 बिलियन। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिमांड हमारी 8 बिलियन की थी। सर फिर आप मुझे माफ कर दें सर। हाँ, आधो आध का फर्क है, कैसे आप सरवाइव करेंगे भाई? उससे पिछले साल जो है ना वो 2023 की बात करो। 2023 में 6 बिलियन था। 6 बिलियन मिला। 6 बिलियन। और डिमांड कितनी थी? डिमांड के राउंड अबाउट वो डिमांड और जो मिला था वो बराबर ही हो गया था। डिमांड कुछ ज्यादा ही थी लेकिन फिर भी गुजारा उससे हो गया था। पिछले साल आप मारे गए। पिछले साल जो है वो लाइबिलिटीज 4 बिलियन रुपीस की लाइबिलिटीज यानी आप तो हर साल मकरूज हो गए। तो हर साल वो यही है ना कि अब वो मुख्तलिफ जो हमारे वेंडर्स हैं उनको हमने लाइबिलिटीज देनी है। लाइक पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे का 80 करोड़ हमने देना है पाकिस्तान पोस्ट ने, लेकिन वो काम फिर भी हमारा रोकते नहीं है। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि ऐसे डाक नहीं उठाएंगे, वो उठा रहे हैं हमारी डाक। बहरहाल लाइबिलिटीज तो है, एयरलाइंस की भी है। तो इसलिए हम साथ साथ अर्ज करते हैं, वो एक हमने पोस्टल ग्रुप ऑफिसर एसोसिएशन की जो मीटिंग कल की है और आज रेजोल्यूशन उसकी बेस पे हमने वो निकाली है। क्या है रेजोल्यूशन? उसमें 6 पॉइंट्स हैं। तो वो ये है कि पहले नंबर पे तो हमने पोस्ट ऑफिस के जितने भी हायर अप्स हैं और जितने भी हमारे पोस्टमैन तक 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक जितने भी हैं उनको खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने जो परफॉर्म करके दिखाया है ना, ये इसकी मिसाल किसी और सेक्टर में पाकिस्तान में कम से कम नहीं मिलती। कि 20% लेवल पे इंक्रीज करके दिखा देना सर्विस सेक्टर को, तो ये एक काबिल तहसीन उनका इक़दाम था। 10 बिलियन से ज़्यादा हमने कमा कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगेंस्ट 4.6 बिलियन रुपीस जो एक्सपेंडिचर उन्होंने दिया है, जिसमें आप ऑलरेडी डेफिसिट में। अब इसमें एक और अर्ज करता चलूँ, इसमें वो कंफ्यूज करते हैं कि जी पाकिस्तान पोस्ट का जो है ना वो एम्प्लॉय रिलेटेड इतना बजट है कि जो तनख्वाहें दे रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट के एम्प्लॉयज़ को और जो पेंशन दे रहे हैं, तनख्वाहें और पेंशन को तो काउंट हम नहीं ना करेंगे इसमें, वो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान पोस्ट को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो क्या ये तनख्वाहें से ब्रीज जिम्मा हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? इनको तो फिर भी उन्होंने देनी है तनख्वाहें, इनको कोई ना कोई पैकेज तो इन्होंने देना है ना, किसी और डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, तनख्वाहें तो फिर भी देनी है। हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन ERE जिसे हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल फंड, नॉन ERE नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो हमें 4.6 बिलियन उन्होंने दिया है और उसके अगेंस्ट 10 बिलियन हमने कमा के उन्हें दिया है। तो ये एक तो खराज तहसीन हमने ये पेश किया है उन्हें कि ये काबिल तहसीन काम है। खराज तहसीन पेश करती है गवर्नमेंट का, वो आगे हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और आगे वो गवर्नमेंट के रिलेटेड है कि जो हमारी डिमांड है रेजोल्यूशन में वो क्या है, वो यही है कि हमारी इस दफ़ा 9 बिलियन रुपीस हमने मांगे हुए हैं और उसके अगेंस्ट 4.8 बिलियन रुपीस उन्होंने दिए हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन हमने साथ साथ सबमिशंस हम करते रहते हैं, गुजारिश या रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो वो हम साथ साथ कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें बाकी भी एक्सपेंडिचर दें। तो अब फॉर एग्जांपल सेंट्रल पंजाब कितना बड़ा है, 4-5 रेवेन्यू डिवीजन्स बनती हैं तकरीबन, और इसमें 25-30 लाख उन्होंने दिया है पूरे साल का कि इससे अपनी सरकारी भी और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो भी ठीक कर लें। तो वो मैंने मजाक में कहा, आपस में लड़ाई है, मजाक में मैंने कहा कि ये भी हमें ना दें, हम वैसे ही गुजारा कर लेंगे। तो ये तो मतलब कोई तरीका नहीं है। और ये एक तो हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गुजारिश की है कि जो बजट हम मांग रहे हैं, और बेर मिनिमम बजट है, ये नहीं है कि ये कोई किसी अय्याशी के लिए मांग रहे हैं, ये इसलिए मांग रहे हैं कि ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, जिसके बगैर चल ही नहीं सकता पोस्ट ऑफिस, ये वो एक्सपेंडिचर है, तो वो हमें दे दें। बेशक हमें वो कोई रेजिडेंसेस भी ना दें, गाड़ियाँ भी ना दें, लेकिन लोगों को डाक पहुँचाने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो तो दें।
तो ये दूसरी गुजारिश इसमें ये थी। सॉरी सर, जी जी, क्या वाकई ही आपके डाकिये को पेट्रोल नहीं मिल रहा? ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कोई नहीं मिल रहा, मेजॉरिटी को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ये है कि फॉर एग्जांपल उनका 6 महीने का है तो वो 4 महीने का मिल जाता है, 2 महीने का फिर लेट हो जाता है, तो फिर बाद में जब बजट आता है तो वो इस तरीके से हम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। जो डाकिये हैं वो तकरीबन पिछले 6 महीने के पेट्रोल की मद में अंडरपेड है। वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, उसमें 50% डाकिये ऐसे ही है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये जो पाकिस्तान पोस्ट की निजकारी या प्राइवेटाइजेशन की एक मूवमेंट चल रही है, इसको हमने गैर दानिशमंदाना करार दिया है अपनी रेजोल्यूशन में। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के जितने भी हमारे ऑफिसर्स और वो सारे हैं, वो इसलिए कि प्राइवेटाइजेशन अगर आप कर देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा, नुकसान होगा। वो इसलिए समझते हो कि सफ़ेद आती है। हाँ, तो वो हमारे हम इख्तलाफ करते हैं ना इस सोच के साथ। वो अगर ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे बच जाएंगे या उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो हमारी अर्ज़ ये है कि हमारा इख्तलाफ है, खर्चे नहीं बचेंगे, बढ़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको तो तनख्वाह आपने देनी ही देनी है। वो तो आप किसी और डिपार्टमेंट में जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ख़जाना है उससे तनख्वाह तो इन लोगों की जानी है, तो इसलिए इसको तो एक साइड पे करें ना। अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस लोगों को खिदमात मुहैया कर रहा है, ये जब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस नहीं रहेगा तो कौन करेगा? जो पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि हम डाक लोगों को तकसीम करेंगे, और वो एग्रीमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट पाकिस्तान पोस्ट कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो कि जिसको डाक की सहूलतें ना मुयसर हों, तो वो पाकिस्तान पोस्ट प्राइवेट होगा तो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन पाकिस्तान पोस्ट परफॉर्म कर रहा है ना, इसका एक्सपेंडिचर तकरीबन 8 से 9 बिलियन रुपीज़ का बनता है, जो ये सब्सिडाइज करके लोगों को सर्विसेज दे रहा है। और ये एक इंडिपेंडेंट जो अकाउंटिंग फर्म थी उसने ये सारा हिसाब लगा के तो हमारी तरफ से 8 बिलियन रुपीज़ का केस जो है ना वो फाइनेंस की तरफ चला गया हुआ है कि ये 10 बिलियन तो हमने कमा के दिया है ना, तो ये 8 बिलियन वो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट ऑफिस ने सब्सिडी दी है लोगों को, तो ये 8 बिलियन भी इंक्लूड करें, वो इंक्लूड हो जाएगा। और वो अगर हो गया तो वो फिर हम रेवेन्यू हमारा जो है 18-19 बिलियन बन जाएगा। वी रिकॉर्डेड अ शो जिसमें हमने महीनों पुरानी नंबर प्लेट्स, क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान पोस्ट की डाक जो है किसी प्राइवेट दुकान पर महीनों से पड़ी हुई हो? इज इट पॉसिबल इन एनी सेंस? ये कहाँ पे आपने देखा है? मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, केपी की बात नहीं कर रहा जी। इज इट पॉसिबल? अब हमारे सामने तो जब कोई कंप्लेंट राइज होगी तो उस वक्त ही हम बात कर सकते हैं। जो इज इट पॉसिबल? जी नहीं, ये बिल्कुल कोई ऐसी इजाजत नहीं है कि डाक जो है वो डिलीवर ना की जाए किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ, या किसी प्राइवेट एंटिटी जिसको एड्रेस हुई है उसके अलावा किसी के यहाँ भी रखने की कोई, यानी डाक इमानत है जो पर्सन ए ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी पोस्ट ऑफिस को दी है जी जी, और ये इमानत आपने पर्सन बी तक पहुंचानी, इसके दरमियान में कोई पर्सन XYZ नहीं आ सकता नहीं। अच्छा, अगर डाकियों ने प्राइवेट लोग भर्ती किए हुए 1000 रुपए दिहाड़ी पे जी जी, तो सर क्या ये पाकिस्तान पोस्ट के लिए शर्मिंदगी की चीज नहीं होगी? वो डाकिये पाकिस्तान पोस्ट के लिए क्या मोहब्बत कमा के ला रहे हैं, शर्मिंदगी कमा के ला रहे हैं? नहीं, अगर ऐसी बात है कि कहीं पे कोई एग्जांपल आपको नजर आई है तो वो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, वो टेक अप करनी चाहिए रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ। कोई किसी को इजाजत नहीं है कि वो आगे सब हायर करे या सब लेट करे अपना काम किसी को डाक, क्योंकि अगर सब लेट ही कर रहे हैं तो भर्ती कर रहे हैं। जो भी उसके पास जो डाक मिली है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे प्रॉपर एड्रेस तक पहुंचाए। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा तो फिर RTS हम कहते हैं, रिटर्न टू द सेंटर हो जाएगी। रिटर्न टू द सेंटर, हाँ, तो ये इस तरह की डाक किसी जगह पे डंप होने की कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। जहाँ पे भी इस तरह के केसेस नज़र आए हैं तो वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हाँ, तो वो जितने भी इस तरह के मामला हैं, जहाँ तक एक्साइज का तल्लुक है, एक्साइज की जो कंप्लेंट्स हमारे पास है ना जी, वो 0.1% है
کہ یہ ایشوز ہیں اور یہ ڈاک ڈلیور نہیں ہوئی. اب ہمارے سامنے جب آئے گا تو اس پہ ہم سر سینکڑوں نمبر پلیٹس جی جن کو مس یوز کیا جا سکتا ہے وارداتوں میں, جی جی, اور کھلی نمبر پلیٹس ہیں جو ڈلیوری نہیں کی گئی اور پرائیویٹ دکانوں پہ پڑی ہوئی, سینکڑوں رزلٹ کارڈز بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے, جی جی, سینکڑوں ڈرائیونگ لائسنسز, سینکڑوں آئیڈینٹی کارڈز. Sir, they abandoned and they were left all alone without any delivery. اور ان کو اس کھاتے میں رکھ دیا جائے. اچھا ایک اور چیز سمجھنا چاہوں گا, میں ایک شہری ہوں, مثال کے طور پہ میں ایک ڈاکی ہوں یا میں ایک عام شہری ہوں, مجھے ایک پارسل ملتا ہے پوسٹ کا اور مجھے کسی irrelevant بندے کے پاس وہ ملتا ہے, مجھے ایک شریف شہری ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے؟ میری ڈیوٹی کیا؟ آپ کا پارسل ہے اور میرا نہیں ہے, زید بکر کا ہے لیکن ان اٹینڈڈ ہے, 100 بندوں کا پارسل ہے, آپ کے پاس پڑا ہے, مجھے کیا کرنا ہے؟ نہیں, اس میں تو وہ پھر میٹر چونکہ اگر کسی اور کے نوٹس میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ہماری ریلیونٹ پہنچانا ہے نا, اپنی ریلیونٹ ہماری اتھارٹیز جو ہیں ان کو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے. تو اگر ریلیونٹ اتھارٹیز گلے پڑی ہوں تو کیا ایشو ہے؟ اب جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہمارا سینٹرل پنجاب کا کوئی ایشو ہے تو ابھی آپ ہمارے سامنے لے کے آئیں. سر پاک پتن ہم ابھی کل ہی آپ کو سالو کر دیں گے. پاک پتن اگر وہ صدرن پنجاب میں بھی ہے تو وہ بھی ہمیں دیں, وہ بھی اپنے ہی ہے. سر پاک پتن ہاں, سچویشن از کہ نمبر آف کمپلینٹس, لوگوں کے پارسلز ان تک جاتے نہیں, 4 سال سے ڈاکیں پڑی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ, اور ہم نے آئیڈینٹی کارڈ کے پیچھے پڑھ رکھا ہے کہ اگر یہ آپ کو ملتا ہے لاوارث تو آپ نے اس کو ڈاک خانے کو پہنچانا ہے واپس. ایسا ہی تھا؟ نہیں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. تو اگر وہ ڈاک وہاں پہنچائی جاتی ہے تو اس کے جواب میں ہم پر یہ پرچے کروائے جاتے ہیں. یہ ریسنٹلی ایک نیشنل ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ پروگرام ایئر ہوتا ہے, ایک پرچہ, یہ دوسرا پرچہ. سر یہ بھی پلیز, یہ بھی لے لیجیے جی. اس کے بعد یہ مختلف پیمرا کو اور ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں اور مکمل جھوٹ کے پلندے. کتنا مقدمہ ہم لڑ لیں گے پاکستان پوسٹ کا اگر پاکستان پوسٹ اپنا مقدمہ خود ہی نہیں لڑنا چاہتی تو؟ نہیں, یہ جو ہے یہ وہ ہمارے لیے تو یہ پرچے ہوا ہے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ we have got recorded evidences everywhere, اور ہم نے جا کر دیے بھی پوسٹ ماسٹر صاحب کو ہے سارا کچھ. پوسٹ ماسٹر ہی ہمارے گلے ہو گیا کہ تم ڈکیتی کر کے آئے ہو, we'll face it. بٹ دا پرابلم از سر کہ پاکستان پوسٹ پر اعتماد کیوں کروں میں, کیوں کرے قوم؟ ہمیں کوئی ایک دو ریزنز ہی بتا دیں سر. نہیں, میں جو پہلے ہماری یہ تو ابھی مطلب سڈنلی آپ نے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ کا یا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے یا کہ اس کا تناظر کیا ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پوسٹ پہ اعتماد کرے عوام اور لوگ اس کی پرفارمنس کی بیس پہ. اور پرفارمنس جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ عوام میں ہی ہم کہہ رہے ہیں. ایسے ہی تو نہیں نا پوری دنیا میں 50th پوزیشن پہ آ گیا. سر 50 نمبر از ناٹ سمتھنگ ویری گڈ. نہیں تو جو 135-40 پرابلم ہے کہ گورنمنٹ آپ کو دیتی کچھ نہیں ہے. 35-40 والا ریکارڈ نہیں کرنا. ہمارے ادارے 135-40 آپ کو کچھ دے رہی. تو وہ عرض یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کمپلینٹ کی ریشو ادھر ہے نا, ہم ایکشن پہ دیکھیں, ایک لیٹر کوئی کراچی سے سیاچن جاتا ہے, وہ کہیں نہیں پہنچتا تو اس کے لیے پوری فائل ہماری تیار ہو جاتی ہے, اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کیا آپ لوگوں کے نوٹس میں آیا لاہور ہیڈ آفس کے کہ سینکڑوں بلکہ میرے خیال سے 1000 سے زائد پارسل جو ہیں وہ ڈلیور کیے گئے آپ کے ڈاک خانے کو کہ بھائی یہ لٹا ہوا مال ہے, اس کو واپس رکھ لیں اور لوگوں تک پہنچا دیں؟ نہیں, یہ اس طرح کا نوٹس ہمارے تو جب بھی آتا ہے تو اس پہ ہم ایکشن آیا. ویسے ایک نیشنل اسکرین پر سب کچھ چلتا ہے, پوری دنیا نے دیکھ لیا, سر ہمیں ہی نہیں پتا. نوٹس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے میڈیا میں ہائی لائٹ کر دیا. سر the problem is رانجھا صاحب, ظاہر ہے آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں, اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک شکایت آتی ہے, مسئلہ آتا ہے اور آپ اس پر خاموش رہتے ہیں تو it will strengthen the people who are harming you and your department, because میرا بلیو ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کے گھر کا بریڈ اینڈ بٹر چلتا ہے سر. جی بالکل, کوئی شک نہیں. تو اگر آپ ہی اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بریڈ اینڈ بٹر سے خیانت کریں گے. نہیں, بالکل خیانت کریں گے ہم اگر چھوڑ دیں گے تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اسی لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اوپر جتنی بھی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو ہمارے آفسز ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کو خود جا کے ڈیلیور نہیں کرنا, نہ ہی انہوں نے بکنگ کرنی ہے.
وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بکنگ اور ڈلیوری اور درمیان میں ٹرانسمیشن جو ہے اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ ود ان ٹائم اور اکارڈنگ ٹو دی رولز اور لاز اس کی پرفارمنس 100% انشور کرنے کے لیے ہم اسی لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جاتے جاتے اور کوئی بھی ایک بھی کمپلینٹ آئے, آپ تو میڈیا, آپ کی آواز ایک عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ آپ کی آواز ہے. ہمارے لیے عام آدمی آ جائے نا تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی بھی آ جائے. ایکویلٹی آف ہیومن بینگ اور انسانیت کی برابری پہ ہمارا یقین اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ادھر سے کوئی ایک عام بندہ ایک شکایت لے کے آتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے اس دنیا میں, اس کا کام اور زیادہ جذبے سے ہم کرتے ہیں. تو کوئی ایک بھی کمپلینٹ ایسی نہیں ہے کہ جو ان اٹینڈڈ ادھر رہی ہو اور جس کے اوپر پوری فائل نہ تیار ہو گئی ہو, اور اگر ہمارے کسی بھی امپلائی کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی ایک ایشو بنا ہے تو اس کے خلاف ایکشن نہ ہوا ہو. یہ ہونے جاتے جاتے 2-3 سوال کروں گا اور اس کا مختصر جواب چاہیے ہوگا. یہ میں پبلک کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جی اگر ان کو اپنے علاقے میں اس قسم کی کوئی شکایت آتی ہے جس میں ڈاک محکمہ ڈاک کے ملازمین کے علاوہ کسی پرسنل پرائیویٹ اینٹیٹی کے پاس پڑی ہوئی ہے, تو اس کو کہاں پہ آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے؟ اس میں ہمارے کمپلینٹ سیلز بھی بنے ہوئے ہیں, ان کے نمبرز پبلک کے بھی, ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی شیئر ہیں, government.pakpost.com, اس پہ بھی آپ جا کے انٹر کر سکتے ہیں. ایک کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے, ایک پرائم منسٹر ڈسپوزل آف کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے, اس پہ بھی ہو سکتی ہے. کتنا ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ادھر جو میرا آفس ہے یا کسی بھی آفیسر کا آفس, دیکھیں آل آر پبلک سرونٹس, they are getting, all public servants are getting their bread and butter from the pockets of people of Pakistan. بہت درست. یہ جتنے بھی ملازمین ہیں 1 گریڈ سے 22 گریڈ تک, جتنے بھی سرکاری محکموں کے ملازمین ہیں, وہ سارے اس عوام پاکستان کے نوکر ہیں, کیونکہ وہ ان کی جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہے جو گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے, اور جو جس کی وجہ سے ہماری بریڈ اینڈ. اور ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈائلاگ ہے, حقیقی طور پہ ہم عوام کا خادم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں. اور میرا ایک میسج سب کے لیے ہے جتنے بھی پبلک سرونٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے, چاہے کوئی جو بھی ہو, کسی دنیاوی طاقت کا. اور ان جو عوام پاکستان ہے ان کی دعاؤں کی تمنا کرنی چاہیے اور ان کی بد دعاؤں کا خوف ہونا چاہیے. اور یہ آپ کے ذریعے جتنے بھی میرے سمیت پبلک سرونٹس ہیں ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ اوپن ڈور پالیسی کر دیں, یہ اٹھا دیں باہر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چیٹ دے کے آگے جاتے ہیں ٹائم ملا نہیں. اوپن ڈور ہم نے تو ادھر کیا ہوا ہے کہ ادھر کوئی بھی پرسن آ جائے تو وہ آ کے مل بھی سکتا ہے. اور یہ جو سرکاری نمبر ہیں یہ ہمارے بھی اویلیبل ہیں, اور جو اسپیسیفکلی کمپلینٹ سیلز کے ہیں وہ تو ہماری ویب سائٹ پہ ہیں, کھلی کتاب ہے. ان پہ بھی آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بھی کوئی پوسٹ آفس کی کوتاہی کہیں بھی نظر آتی ہے تو وہ وہاں پہ درج کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ نہیں ہے, اس کی پراپر ڈسپوزل اور اس کو پورا 360 ایکشن کر کے فل سرکل کر کے ہم پھر رسپونڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ جناب آپ کی کمپلینٹ تھی اور یہ اس کی ڈسپوزل ہے. تھینک یو ویری مچ. ضیاء الحق رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ضیاء الحق رانجھا صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. مجھے ان کے الفاظ پر یقین ہے, the reason behind کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب سے نوازا ہے جس کے لیے ان سے جواب لیا جائے گا اور ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم نے شکایت کر کے دیکھ لیا. we have got 2 FIRs, نامزد FIRs, and we have got 1 complaint in Pamra. We'll fight it back. آپ شکایت کر کے دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چاہیں گے. السلام علیکم.